गजपति जिला पालाखुंडी स्थित ग्रामीण आत्मनियुक्ति प्रशिक्षण सभागृह आज भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जिला स्तरीय जयंती और सुशासन दिवस पालित हो जाएगी। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାଝୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଓ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ अर्चना कुमारी मंगराज, वरिष्ठ नागरिक विनोद चंद्र जेना जोग देथिबा बेले मुख्य वक्ता भावे मुख्य उन्नयन अधिकारी तथा निर्वाही अधिकारी जिला परिषद पृथ्वीराज मंडल प्रमुख मंचस्थ थिले। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜନନାୟକ ଦେଶରେ ବିରଳ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସେବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ଓ प्रबंध प्रतियोगिता अनुष्ठित होइथिला। एथिरे कृति प्रतियोगी मानकु मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि द्वारा पुरस्कृत कराइथिला। परे परे देशप्रीति वाजपेयी अवदान को सम्मान जणाइबा परिप्रेक्षी देशात्म बोधक कविता पाठोत्सव अनुष्ठित होइथिला। एथिरे 100 रु ऊर्ध्व जन कविता पाठक पाठिका अंशग्रहण करथिले। कविता पाठोत्सव को श्री विचित्रानंद बेवक्ता, प्राक्तन सदस्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी गजपति और सुश्री अंजना पट्टनायक अध्यापिका प्रमुख संयोजना करथिले।